One time big time. One time big time. 100 pesos. Auto register. Oops. Jeez. Tangina, ito lang donkey na to eh. Buwisit ako sa donkey. Dapat daw yung donkey, ano. Gagi, inuuna yung donkey oh. Jeez. Yan na nga. Manong percent na. Ilang percent ba to? 15%. 16. Ay, 16 pala. Buwa lang shit, 16. Ayun na. Hipan natin. Putang na mo, leg na boss. One time big time lang, kahit ngayon lang. One time big time. Holy. Uy! Budol. 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 Yaw. Panoorin natin ng... 16% yan boss. 16%. Ayan na. 16% yan boss, 16%. Ni sa bali tikwanan eh. Ayan na. What the Ayan fuck? na. Ayan na. Putang ina mo. Putang ina mo. Uy! Putang ina. All pa yun eh. Ay, pa. Okay na yan, okay na yan. Kesa wala. At least may leg. Putang ina. Putang ina. At least may leg. Putang ina. Kininam. Sulit yung ano. 100 pesos. 100 pesos. Sulit. Sheesh. Oh, reroll oh. Reroll ba to? Pwede reroll? Mad eh. Ay, 12k. Wag na. Putang ina mo ka. 700 lang yung binigay na ano. Sheesh, okay.